পাটরে হিরোইন কালেকশন। মিক্স পাটরে হিরোইন কালেকশন। এটা আসবা 7000 টাকা মাত্র মাত্র 7000 7000 টাকার দেখুন মিক্স পাটর দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস পিন্धला পরে পুরা তার কোয়ালিটি भी बहुत फाइन আছে পিন্धला পরে भी बहुत बढ़िया লাগবা কাকে ব্যবহার দেবা লাগি भी সুটেবল আছে বুকিং করবা লাগি তারপরে এবে দেখমা গোটে হিরোইন কালেকশন সেলফ রে আছে রানী কলর রে আছে হাফ টিস্যু है আঁচল দেখ আঁচল লাগি দেখুন এটা উঠে দেখাবার পর দেখুন কিডি আঁচল দেখুন এটা গছর ডিজাইন করা দেখুন সব জীবজন্তু আছেন বহুত হি সুন্দর লাগুছে কালেকশনটা দেখুন এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ এটা তার বডি দেখুন হাফ টিস্যুর দেখুন এতকি বঢ়িয়া কালেকশন আপনারা দেখুন বঢ়িয়া লাগবা এটা আছে যা সেলফ কলর রে টেরাকোটা ডিজাইন প্রাইস ড্রেস সব সেলফ কলর হি রହୁଛି দুপট্টা भी দেখুন কলর কম্বিনেশন যে ম্যাচিং করেছেন সেতিলে আউ বঢ়িয়া দিছে দেখুন সুট পিস মানে দেখুন পিওর পাটর দেখুন পুরা ম্যাচিং वाला এটা আপনারা দেখুন কাহে কম্বিনেশন এটার খোঁজবার না পড়ে আপনারা এতে রেট কেনতা लेकिन দেখুন আঁচল এটার আঁচলটা বহুত কোয়ালিটি আছে বহুত হেভি আঁচল আছে খালি আঁচল লাগি হি শাড়িটা তার প্রাইস আছে বুকিং করছন এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস এটা হলা ফুল ডিজাইন রে আছে গোলাপ ফুল ডিজাইন রে সম্বলপুরি পিওর পাটা শাড়ি মাছ ধরি হ্যাঁ আঁচল দেখুন আঁচল भी बहुत ही खास 20500 টাকা শাড়ি দেখলে তার লেভেল হি জনা পড়ি যাচ্ছে 20500 রে বিজেপি নেবে বহুত হি বঢ়িয়া 5 স্টার রেটিং দেবে এত সুন্দর কালেকশন দেখুন গোলাপ ফুল শাড়ি येलो হচ্ছে মহুল বেটা ফুল টিস্যু হ্যাঁ ফুল টিস্যু রে কপার সালফেট কালার রে আছে ফার্স্ট টাইম বিজেপি আঁচল দেখুন বহুত বড় আঁচল আছে এটা হচ্ছে ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে মহুল বেটা রে भी बहुत ভ্যারাইটি আসুছে लेकिन ई कलर আছে নো দেখুন নিউ কালার सबको जुहार और फिर तेरे स्वागत हमारे बंडा विलेज रो आउट नो वीडियो के आप वर्तमान फिर के पहुंचली न सांची में हैंडलूम संबलपुर के आज का भी स्पेशल संबलपुरी पाटा कलेक्शन देखमा जेंटा कि अपन देखि बहुत ही पसंद करबे आ बहुत ही क्वालिटी वाला जबरदस्त कलेक्शन आसी छे आ तार से देखमा आज का पाटर दुपट्टा पाटर ड्रेस सेट किछि कलेक्शन देखमा जेंटा कि अपन देखि बहुत ही पसंद करबे तो जाओ बिना स्टार्ट कमा देखमा आज स्पेशल कलेक्शन जुहार जय मां समले तो आज स्पेशल कलेक्शन का रहबा আজির স্পেশাল কালেকশন স্টার্ট করমা আমি সুট পিস নু স্টার্ট করমা পাটর পাট সুট পিস পিওর পাট সুট পিস নু স্টার্ট করমা দেখমা দেখুন যেটা কি সবু বেলে ভিডিও রে তো আমি ভুলি যাইছু আজি যেহেতু স্টার্ট সরি চলে আজি স্টার্ট করমা জিনা ডিজাইন রে আছে সুট পিস দেখুন সেলফ কলর রে আছে হ্যাঁ সেলফ কলর রে আছে কেতে বঢ়িয়া দিছি সবুথিরে উন্নি প্যান্ট আসি যিবা প্যান্ট আর উন্নিটা টিকে ভিতরে রয়েছে এটা সুট পিস এটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে উন্নি আর তার প্যান্ট কপড়া প্লেন রে আছে যেন প্রকার আসবা দেখুন এটা সুট পিস আপনারা নেই পারবে পিওর পাটর এটা এটা জিনা পাটরে আছে এটার প্রাইস মানে ফোন করে পছরাবে হ্যাঁ দেখুন সবুথির অলগা অলগা প্রাইস আছে এটা টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে ব্লু কালার রে এটা भी আসি যা সেম প্যাটার্ন এটা হচ্ছে তার উন্নি এটা হচ্ছে প্যান্ট বহুত হি বঢ়িয়া লাগবা দেখুন পিওর পাটর দেখুন এটা টোটাল পুরা ড্রেস সেট এটা এটা পাটর পুরা সুট পিস এটা পিওর পাটর দেখুন আপনি দেখমা সুট পিস রে भी ডিজাইনার কালেকশন মানে দেখমা যেটা দেখুন নোয়া নোয়া আছে ডিজাইনার কালেকশন এটা হচ্ছে তার উন্নি দুফুলিয়া বর্ডার আছে আর প্যান্ট কপড়াটা প্লেন আসবা এটার কম্বিনেশনটা বেস্ট লাগবা দেন হিসাবে রেড ব্ল্যাক কম্বিনেশন রে আছে बहुत ही सुंदर लागो দেখুন কালেকশন দেখুন এই কালেকশন মানে আপন মানে খুঁজবে বলে সব জায়গা দেখবা লই না পান তারপরে দেখুন এটা ময়ূর পয়েন্ট রে আছে সুট পিস ময়ূর পয়েন্ট রে সুট পিস পিওর পাটার হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে উন্নি রে উন্নি ডস্ট মেহেন্দি কালার রে আছে আর তার প্যান্ট भी আসিবা बहुत बढ़िया लागो দেখুন बहुत ही सुंदर लागो কালেকশন আপন এটা নেই পারবে ঠিক জলদি বুকিং সব খুললে তো এটা খুলি হি যিবা যেটা কহবে আমি ফুল ফটো দেই দেব যে যদি মগাবালে চাহুছেন অনলাইন স্ক্রিনশট করবে তাঙ্গ নম্বরে ফটো পঠাবে এটা হচ্ছে রামা গ্রিন কালার রে আছে রামা গ্রিন কালার হ্যাঁ রামা গ্রিন রে ব্লু কম্বিনেশন আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া সুট পিস দেখুন আপন মানে যেটা ডিমান্ড করিলে যেটা খুঁজুলে দেখুন সেই কালেকশন মানে দেখুন আপন মানে জায়গা দেখবালি মিলি এটা भी দেখমা ময়ূর পয়েন্ট ডিজাইন রে আছে সেটা টিকে দুরিয়া দুরিয়া আছে এটা পাখে আছে এটা কলরটা গুলো ইউনিক রহুছে হ্যাঁ কলর কম্বিনেশন সবু বেলে ইউনিক হি পাইবে সাঁচি মেহের হ্যান্ডলুম রে সেটা গুলো তো স্পেশাল কোয়া যাসি পাটা শাড়ি র স্পেশালিস্ট এটা আসি গলা বর্ডার লেস রে আছে কেতেটা থি বর্ডার লেস রহবা কেনথিরে বর্ডার আসবা এটা উন্নি রে বর্ডার আছে দুই ফুলিয়া বর্ডার প্যান্টটা পিঙ্ক কালার আসবা এটা হলা
पाट साड़ी रो ड्रेस सबुतिर प्राइस माने अलगा अलगा रहबा ये संबलपुरी प्योर पाट रो टेराकोटा डिजाइन अछि नवा स्टाइल टेराकोटा डिजाइन अछि देखो एटा आपण माने फोटो मागेला फोटो भी मिली जबा देखो जेनटा भी नवा लई चाहछन स्क्रीनशॉट करी ताको नंबर पे पठो एटा लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे मिली जबा आई तार उन्नी देखो बहुत ही बढ़िया लगी देखो उन्नीटा एटा आ बहुत ही क्वालिटी दिसी देखो ना एक नंबर लगी देखो आपण एटा नहीं पारबे पाट साड़ी रो ड्रेस सेट देखो एटा आसबा मेहंदी कलर कॉम्बिनेशन रे मेहंदी कलर रे मेहंदी रे ब्लैक केते कॉम्बिनेशन फिनिशिंग बुना है जे देखो तार प्रिंट माने भी देखो केते क्लियर जना जाउची जे एक फुलिया रे होची दुई फुलिया रे आपण नहीं पारबे एटा आसीबा सेल्फ कलर रे टेराकोटा डिजाइन प्राइस ड्रेस सब सेल्फ कलर ही रहउची हां दुपट्टा भी देखो कलर कॉम्बिनेशन जन मैचिंग करे जन से तिले आ बढ़िया दीजे देखो सूट पीस में देखो प्योर पाटर देखो पूरा मैचिंग वाला एटा आपण माने देखो आ काहे कॉम्बिनेशन इधर खोजबार ना पड़ा आपण माने गुटे सूट पीस ने गले भी एटा आसबा मैरून कलर रे मैरून रे येलो इधर कॉम्बिनेशन में बहुत ही लग्जरियस लागबा जे भी पिनथिबे आ गुटे अलगा प्रकार ही लागबा देखो सूट पीस रो भी देखो केते सारा वैरायटी देखो प्योर पाटर सूट पीस एटा देखो एतकी सारा वैरायटी आपण माने काहे खोजबे बेले भी ना पा एटा भी गुटे न्यू पैटर्न रे अछि ब्लैक रे अर्थ कलर अछि सांची मेर हैंडलूम संबलपुर से तांको शॉपटा आ पाटा साड़ी रो स्पेशलिस्ट आन तांको जे वैरायटी पाटा मिलबा आपण काहे खोजबे बेले भी ना पान एटा आसबा उजाला कलर उजाला डबल कलर फिर दिचे डबल शाइनिंग आसबा इतरे ब्लूटा एटा होचे दुपट्टा एटा सूट पीस देखो एटा केते सारा सूट पीस केते सारा कलर वेरिएंट अछि देखो जे जेन टाइप रो खोजबा ए जगह नु ही मिलबा एटा रानी कलर रे अछि टिके बड़ बांध रे अछि आ इतर उन्नी कंट्रास्ट अछि बहुत बढ़िया रामा ग्रीन रे पिंक कॉम्बिनेशन जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन अछि देखो आ जेन माने प्राइस जानवाले चाहनु जो आपन को प्राइस संगे संग कहि दियाबा आपन WhatsApp रे मैसेज करू जेनटा भी पचराबे स्क्रीनशॉट कर आपन प्राइस मेंशन कर दियाबा एटा देखो बहुत सुंदर कलेक्शन एटा होची तार उन्नी एटा होची तार बॉडीटा देखो केते बढ़िया लागबा देखो केते सुंदर लागबा देखो जबरदस्त सूट पीस माने आपन माने एटा नहीं पाबे सांची में हैंडलूम संबलपुर रो एबे स्टार्ट करमा जिना पाटरु ओ सूट पीस स्टार्ट करथिला एबे प्योर पाटो भी जिना पाटरु स्टार्ट करमा जिना पाटरु ही प्योर पाटो स्टार्ट कराला देखो साड़ी होचे आचल ऑरेंज रे ब्लू कॉम्बिनेशन अछि केनता 15000 आसबा 15000 टंका देखो जिना पाटर प्योर पाटर ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन देखो फर्स्ट में एते कलेक्शन आपण नहीं पारबे ब्लू धरिया आसबा देखो ऑफिशियल पैटर्न रे अछि व्हाइट रे रेड कलर कॉम्बिनेशन ऐसे नेता मंत्री वाला साड़ीटा 13500 मात्र 13500 टंका देखो जे भी पिनिदिबे पूरा है नेता मंत्री बागी फील हवा भी देखो हेत की हंदा क्वालिटी रो साड़ीटा प्योर पाटो तार परे एबे देखमा एटा 17000 पड़वा 17000 टका हां साड़ी देखले जने भाबा की एते रेट केनता लेकिन देखो आंचल एतार आंचल बहुत क्वालिटी होछे बहुत हेवी आंचल अछि बहुत ही खाली आंचल लागि ही साड़ीटा तार प्राइस होछे बुकिंग करसन एटा होचे तार ब्लाउज पीस एटा हला सिंपल रे जहा के माने हेवी डिजाइन दरकार एटा नहीं पारे ताको ले स्पेशल कलेक्शन देखो किछिंदा प्रकार लागबा बुटी रे अछि आपण मन नहीं पारबे एटा सांची मेर हैंडलूम रे एटा माछा बुटी रे कलेक्शन अछि आ जल्दी रे बुकिंग करबे एटा स्पेशल कलेक्शन वीडियो छाड़ले की रहे ही ने पहला ही बुकिंग ही जासी तार पर देखमा तार पर एटा हमें सवारी पाटो देखमा एटा आसबा 14500 14500 हाथी सवारी व्हाइट आउ पिंक आ ब्लू कॉम्बिनेशन रे अछि अच्छा एटा भी देखो ठीक है अलग प्रकार साड़ीटा देखो डोली सवारी छै हाथी सवारी बोलदली केना काम है जे देखो तार पर एबे देखमा येलो कलर कॉम्बिनेशन रे नर्तकी पैटर्न अछि 16500 एटा भी डबल शाइनिंग कलर रे छै एटा होचे आंचल आ बॉडी देखो एटा होचे तार बॉडी केते ब्राइटनेस हो साड़ी रे नानी कहती कि जेंडा एटा लाइट आ लगा ना पड़े साड़ी रे हां हेत की चमकु जी तार पर देखमा एटा देखमा बॉर्डर डिजाइन अछि 15500 टका आसबा 15 चल कॉफी कलर रे मिली जीवा एटा बॉडी देखो 15500 टका देखो आपण नहीं पारबे टेराकोटा रो डिजाइन
आ देखुन बॉर्डर रे भी टिके अलगा प्रकार कलर करा है से एटा भी आसी जिबा 16500 टका 16500 रे हम एटा भी देखुन एटा नवा होचे कलर आंचल। कॉम्बिनेशन आंचल बॉडी आ एटा होचे तार बॉडी ब्लाउज पीस लाइनिंग आबा बेले होची मेहंदी रे पूरा लाइटिंग रेडियम बागीर साइन अछि आ टेराकोटा रो पूरा छोट छोट प्रिंट ऊपर केते भरा भरा काम है देखो बहुत ही सुंदर लगा देखो एटा देखो एटा उटे न्यू टाइप रो पाटो अछि 18000 टका आसबा इधर प्राइस टा डबल बॉर्डर डबल सफ्टा एटा होचे आंचल ब्लाउज टा डबल धड़ी रे मिली जबा केते साइन अछि देखो बहुत ही साइन लागु देखो बहुत ही क्वालिटी लागु रामा ग्रीन कलर रे अछि देखो गोटे यूनिक पीस टे साड़ी टे अपन माने एटा नेबे बेले बहुत ही सुंदर लागबा देखो जेन माने बिना बाले चाहन जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ स्पेशल कलेक्शन आ गुटे भी आसला देखो इंदा एटा भी डबल बॉर्डर रे अछि आ कलर टिके देखो साड़ी रो एटा भी आसी जबा 18000 टका 18000 टंका देखो आपण नहीं परबे एटा होचे तार आंचल आ पूरा बॉडी रे देखो टेराकोटा रो देखो केते बढ़िया लाइनिंग गुटे डिजाइन टे अछि आ यूनिक पीस जबरदस्त पीस माने तार पर देखमा आबु गुटे बहुत बढ़िया सुंदर पीस टे उजाला कलर रे अछि उजाला कलर रे एटा देखो ना आंचल एटा होचे पूरा बॉडी रे देखो टेराकोटा रो चक्र डिजाइन रे अछि एटा भी आसबा 18000 ओनली 18000 रे देखो आपण नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन एटा तो देखो नि आज रो पहला बुकिंग बाजन दै छै हां गुलाब फूल डिजाइन रे अछि गुलाब फूल डिजाइन रे संबलपुरी प्योर पाटा साड़ी माछा धड़ी रे हां आंचल देखो आंचल भी बहुत ही खास 20500 टका साड़ी देखले ता लेवल ही जना पड़ जाउ छै 20500 रे भी जे भी नेबे बहुत ही बढ़िया 5 स्टार रेटिंग देबे हेत की सुंदर कलेक्शन देखो गुलाब फूल साड़ी येलो आ मरून एटा उटे नवा कलर कॉम्बिनेशन रे देखमा क्या कलर बोला जिबा रे एटा क्रीम कलर रे अछि मोठा कलर जेंडा कहसु हम मोठा रे ब्लू 19000 टका आसबा ओनली 19000 19000 टंका देखो पूरा नवा कलर कॉम्बिनेशन न्यू डिजाइन रे आसी ये प्योर पाटर देखो वेडिंग सीजन स्पेशल रे चाली जे जेतु आपण मानेटा नै एटा देखमा गोटे नवा डिजाइन एटा होचे कोणार्कर आंचल अछि आंचल एटा होचे तार बॉडी रे देखो गछ के 19500 19500 देखो गछ के केंदा हाथी माने झुनु जन देखो से गज रे चढ़े माने जन बसिले उड़ु जन बहुत ही सुंदर लागु कलेक्शन तार पर देखमा एटा उटे देखो क्रीम कलर रे अछि रेड धड़ी आंचल रे आंचल देखो परभा डिजाइन रे अछि इथरे ब्लाउज वर्क भी मिली जे ब्लाउज पीस वर्क असबा देखो केते सुंदर लागु कलेक्शन ताला तार पूरा बॉडी रा ब्लाउज पीस वर्क थे देखो एतकी सुंदर कलेक्शन आपण नहीं पारबे सांची मेहर हैंडलूम संबलपुर ऑनलाइन ऑफलाइन दुई के सुविधा छै देखमा गोटे ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन भितरे मेहंदी कलर रो काम ही छी बहुत बड़ पैटर्न अछि एटा होचे आंचल एटा होचे तार बॉडी टा केडी रे बांधरे देखो केडी रे गज करा जे क्या गज जेडी कमेंट रे कहन दो जे आपण जानि जानिटा जानि पारले केंदा काम करा है देखो यूनिक स्टाइल रा तार धड़ी भी यूनिक रहू छे प्योर पाटर देखो सुंदर सुंदर साड़ी माने आसी ये सब नवा नवा कलेक्शन माने तार पे देखमा एटा देखमा सफ्टा सेल्फ कलर रे अछि सफ्टा वाला साड़ी देखो एटा एटा हो जे तार आंचल एटा हो जे पूरा बॉडी रे देखो बहुत बढ़िया लागबा बहुत सुंदर लागबा 19500 टका आसबा 19500 टका रे देखो ना अपन माने नहीं पारबे तार पे देखमा आज रो देखो एटा गुटे टॉप कलेक्शन भीतर आसबा देखो स्टार सफ्टा प्योर पाटर रे एटा आसबा 22000 टका 22000 टका फिर ब्लैक कलर रे देखो ब्लैक कलर तो एतकी सुंदर दिसियो साड़ीटा जे भी नेबे देखो पूरा फोटोजेनिक साड़ी जेना फोटो वीडियो रे पूरा झकास करतो साड़ीटा देखो एतकी सुंदर कलेक्शन देखो स्टार सफ्टा प्योर पाटर देखो 22000 टका रे देखो आपण माने नहीं पारबे तापर देखो एटा आसबा 21000 टका 21000 देखो एटा गोटे नवा डिजाइन रो छै कलर कॉम्बिनेशन पूरा अलगा प्रकार ही लागु एटा देखो ना आचल आ बॉडी देखो सेतिले तो कहाई आसी टाइटल भी थीसी देखबे रॉयल कलेक्शन पाटो साड़ी देखो एटा से रॉयल कलेक्शन में देखो आपण माने केहसी जगह नु आपण माने देखबा ले भी आपण अपन एटा आ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस बहुत ही क्वालिटी वाला एटा भी आसबा 21000 टका एटा भी 21000 देखो डिजाइन देखो सब यूनिक आचल आ बॉडी देखो कलर कॉम्बिनेशन देखो सफ्टार डिजाइन बेस्ट एटा भी 21000 टका नहीं पारबे तापर देखमा
ଆପଣ ମାନେ ଏଟା ସବୁ ଯେନ୍ ମାନେ ମଗାଲେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମଗାଉନ୍ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା এটা কোଣାর্করে সবটা ডিজাইন আছে ହୁଁ এটা আসবা 22,000 টাকা କୋଣାର୍କ 22,000 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁନ୍ ଆଚଲ ଏଠି ଚକ୍ର ଡିଜାଇନ ଆଉ ବଢିଆ ଦେଖୁନ୍ 22,000 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ମାନେ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ନେଇ ପାରବେ এক নম্বর লাগি দেখুন সবটা ডিজাইন থাই করি তারপরে দেখমা এটা নর্তকী স্টার সবটা হুম এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল আর বডি দেখুন হংসর সবটা স্টার সবটা দেখুন এটা কেতে বড় ডিজাইনটে আছে দেখুন এটা আপন মানে নেই পারবে যেন মানে নেবালে চাহুছন যদি প্রাইস ডাইমেনশন করা হবে আপন ফোন করে পছরি পারবে এবে দেখমা স্টার্ট করমা হাফ টিস্যু দেখুন হাফ টিস্যু রবে দেখুন টিকে ডিফারেন্ট আর ইউনিক এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল দেখুন এটা ব্লাউজ আসিবা কলর বি নয়া কলর রে আছে বহুত ইউনিক লাগুছে কলরটা দেখুন আর ধড়ি বি দেখুন ইউনিক আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন আপনারা নেই পারবে যেন মানে নেবালে চাহুছন এই শাড়িটা জলদি জলদি বুকিং এটা আসবা 17,500 রে 17,000 নেভি হ্যাঁ নেভি ব্লু রে পার্পল কলর র বর্ডার আঁচল আছে দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন হাফ টিস্যু लेकिन पूरा फुल टिश्यू लेखा लागुची হ্যাঁ শাইনিং টা তার কি দউছে দেখুন এটা আই ই ধড়িটা ইউনিক কলর আছে আর বঢ়িয়া লাগুছি দেখুন তারপরে এবে গোটে নিউ প্যাটার্ন রে দেখমা কলর বি নিউ আছে দেখুন এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ ওয়ার্ক এটা আঁচল কেড়ে ডিজাইন দেখুন এটা কেতে বড় আম্বুয়া ডিজাইন আম্বুয়া ডিজাইন এটা এটা হচ্ছে তার আঁচল আঁচলটা এন্তা রহবা আর বডি সারা এন্ডা ডিজাইন রাখতেন কেড়ে বড় ডিজাইন রে করা হয়েছে আপনারা যদি বুকিং করবালে তারপরে এবে দেখমা গোটে হিরোইন কালেকশন হিরোইন কালেকশন সেলফ রে আছে রানী কলর রে আছে হাফ টিস্যু এ আঁচল দেখ আঁচল লাড়ি দেখুন এটা উঠে দেখাবার পড়বা দেখুন কেড়ে আঁচল দেখুন এটা গছর ডিজাইন করা হয়েছে দেখুন সব জীবজন্তু আছেন বহুত হি সুন্দর লাগুছে কালেকশনটা দেখুন এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ এটা তার বডি দেখুন হাফ টিস্যুর भी দেখুন এতকি বঢ়িয়া কালেকশন আপনারা দেখুন বঢ়িয়া লাগবা বহুত হি সুন্দর দিশুছে বহুত হি জবরদস্ত লাগুছে কালেকশন আপনারা নেই পারবে এর কলসি ডিজাইন করে ছোট ছোট কাম হইছে মোবাইলে জনা পড়তো ভাই যে লক্ষ্মী পাদ কলস আর লোটস ডিজাইন রে আছে বহুত বড় বারিকি কাম করা হইছে আপনারা নেই পারবে এর প্রাইস মানে আপনারা ফোন করে পছরন এটা আসবা 19,500 টাকা মাছ ধড়ি বি আসিবা ইথরে গ্রিন ধড়ি আছে হ্যাঁ গ্রিন ধড়ি আছে এই দেখুন আঁচল রে গ্রিন লাইট বেবি পিঙ্ক কালার আছে তার বডিটা भी দেখুন এটা হলো বিহাগরিয়া শাড়ি মানে হ্যাঁ পিওর পাটর দেখুন স্পেশাল জবরদস্ত কালেকশন দেখুন এটা হাফ টিস্যু আছে দেখুন কোন কালার কম্বিনেশন আর ডিজাইনটা তারপরে দেখমা মহুল বেটা দেখুন রামা গ্রিন রে রেড কালার কম্বিনেশন রে আছে হাফ টিস্যু রে হ্যাঁ হাফ টিস্যু এ এটা হচ্ছে আঁচল এটা তার বর্ডারটা বডিটা দেখুন রামা গ্রিন কলর আছে মহুল বেটা শাড়ি আর মহুল বেটা শাড়ির भी यानी बहुत ही डिमांड রହୁଛି ଆପଣ নেই পারবে बहुत ही জবরদস্ত প্রাইস রে তারপরে দেখমা এটা দেখুন গোটে বহুত বড় প্যাটার্ন রে আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক নর্তকী প্যাটার্ন এটা হলো বডি এই ডিজাইনটা বহুত ভাইরাল ডিজাইন है जिन মানে জলদি বুকিং করুন ভাইরাল ডিজাইন মানে রহেই নাই দেখুন হেত কি ডিমান্ড আছে তারপরে দেখমা এটা भी গুড দেখুন ফার্স্ট টাইম কালেকশন এটা দেখুন কেতে বড় আঁচল আছে কোণার্ক চক্রে আঁচল পুরা হইছে আর তার বডি কফি রেড কম্বিনেশন আছে এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক কেতে সুন্দর ডিজাইনটা দেখুন নয়া ডিজাইনটা আসি যে বি নেবে এটা ফার্স্ট টাইম পিনবে দেখুন এত বড়িয়া ডিজাইন আপন মানে এটা জলদি শ্রীয়ন্ত্র দেখমা শ্রীয়ন্ত্র আমার আছে প্যারট গ্রিন কালার पूरा ग्रीन হইছে প্যারট গ্রিন है এটা হচ্ছে তার আঁচল इथरे भी ब्लाउज वर्क मिली जीवा ब्लाउज पीस वर्क बहुत ही हेवी कलेक्शन लागुची देखुन एटा ला ता पूरा बॉडीटा ब्लाउज पीस वर्क আছে আশা আছে দেখুন গোল্ডেন শাইনিং রে যন্ত্র ডিজাইন বনাইছে আও भी बढ़िया लागुची देखुन कलेक्शनटा आपण देखुचन सांचीमेर हैंडलूम संबलपुर रो एक्सक्लूसिव पाटा साड़ी आ पाटा साड़ीर स्पेशलिस्ट बिहान इनो जन पाटा वैरायटी मिलसी आ कहीं खोजबे बेले बिना এটা দেখুন মহুল বেটা আঁচল আছে আছে ব্লাউজ দেখুন ब्लाउज पीस वर्क
ବହୁତ ବଢିଆ ମୟୂର ମାନେ ମୟୂର ଡିଜାଇନ ରେ ବ୍ଲାଉଜ ମିଳିଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ହେଭି ବଢିଆ, ହଁ, ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ତ ପଇସା ଉସୁଲ ହେଇଯିବ ଯେନ୍ ହଁ। ୱାର୍କ ରେ ଦେଇଛି। এটা দেখুন বডিটা, টেরাকোটা চক্রা ডিজাইন আছে। তারপরে দেখো এটা দেখমা, হুম এটা হচ্ছে আচ্ছা আঁচলটা, এটা भी ব্লাউজ ওয়ার্ক রে মিলিଯିବ। হুম এটা হচ্ছে পুরা বডি দেখুন ঘরর টেরাকোটা ডিজাইন করা হয়েছে। দেখুন এটা ঘর শেপ রে আর বহুত বঢ়িয়া লাগুଛି। দেখুন তার ধড়ি भी দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগুଛି কলেকশনটা। এটা দেখমা হুম লক্ষ্মী পাদ ডিজাইন আছে, এটা হচ্ছে আঁচল, হুম এটা তার ব্লাউজ মিলিଯିବ। কলর কম্বিনেশন বহুত বঢ়িয়া আছে, এটা রস্ট কলর রে, হুম এটা হচ্ছে কপর সলফেট র বর্ডর মিলিଯିବ। হাফ টিস্যুটা পুরা ফুল টিস্যু লেখা লাগবে পিনଥିଲେ হেনতা সুন্দর দিচ্ছে। এতকি বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন সুন্দর কলর কম্বিনেশনটা। এটা বহুত হি বঢ়িয়া লাগলা কলেকশনটা। তারপরে দেখমা তারপরে এবে দেখুন দেখমা গোটে হিরোইন কলেকশন নবকুঠি পাটা মানে দেখিছন, বাকি এটা হচ্ছে বিচিত্রাপুরি ধড়ি রে মিলিଯିବ। নবকুঠি ହଁ ପଇସା ବସୁଲ ନବକୁଠି ହାଫ ଟିସୁ କହମା ଯେନ୍ଟା କି ଦେଖନି ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଳ আচ্ছা আর তার ব্লাউজ দেখলে তো আହୁରି খুশ হইবে ব্লাউজ পিস খুশ ওয়ার্ক দেখুন হইবে। এতকি সুন্দর স্পেশাল কলেকশন দেখুন আপন পুরা মানে। হেভি কলেকশন লাগবা। এটা भी দেখুন নয়া এই যে ফার্স্ট টাইম আসিছি এই কলেকশন। ହଁ এটা যেভে আইলে স্টক আউট ହେଇଯାଇସି। হেতকি সুন্দর কলেকশন দেখুন। যদি ভিডিও দেখুছেন জলদি বুকিং করে দেখুন। বিচিত্রাপুরি ধড়ি কেঁদলে কুয়া হয়েছে দেখুন। ধড়ি ভিতরে ধড়ি কম আছে দেখুন। এটা দেখুন হাফ টিস্যু রে আছে। তারপরে এবে দেখমা হুম লাইট কলর রে হুম ফুল টিসু স্টার্ট করমা, যেটা কি তার প্রাইস আসবা হুম 24,500 24,500 রে ফুল টিস্যু ফুল টিসু। দেখুন যা আছে। এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ। বডিটা দেখুন 24,500 রে দেখুন। এই লাইট কলর ফুল টিস্যু কলেকশন আপন মানে নেই পারবে। এক নম্বর লাগুছে কলেকশনটা। তারপরে দেখমা তারপরে দেখমা কোণার্ক ডিজাইন রে হুম এটা দেখুন আঁচল। টিসু আছে, এটা তো বহুত হি সুন্দর লাগুছে। বহুত হি রিফ্লেকশন হচ্ছে। গ্রিন রে পিঙ্ক কলর কম্বিনেশন। এটা দেখুন ফুল টিস্যুর দেখুন এতকি সুন্দর কালেকশন আপনারা নেই পারবে। সব ভাইরাল ট্রেন্ডিং কালেকশন। এটা দেখমা বড় ডিজাইন রে আছে, ধড়ি সবটা ফের আছে। ধড়ি সবটা আছে। এটা হচ্ছে তার আঁচল, আচ্ছা এটা ব্লাউজ। হুম কলর কম্বিনেশন भी বহুত সুন্দর আছে। বহুত হি সুন্দর বহুত হি বঢ়িয়া লাগুছে भी দেখুন হুম আপনারা নেই পারবে। দেখুন ফুল টিস্যুর দেখুন রয়্যাল কালেকশন। সবটা ধড়ি রে বহুত কম আইছি ফুল টিস্যুর ফুল টিসু রে। যদি भी এই যাকে পছন্দ লাগুছে জলদি জলদি টিকে বুকিং করুন। তারপরে দেখমা এটা দেখমা কফি রে রেড কলর বর্ডর আছে। এটা হচ্ছে আঁচল, এটা হচ্ছে এটা ব্লাউজ হচ্ছে পিস। তার এই বডিটা বডিটা। টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আছে। ফুল টিস্যুর দেখুন सबसे ज्यादा कलर डिमांड थी এই कलर रे आपण মানে এটা নেই পারবে। তারপরে দেখমা আজরার भी দেখুন গোটে স্পেশাল পিস এটা গোটে ফুল টিস্যুর। এটা হচ্ছে তার আচ্ছা আঁচলটা, এটা হচ্ছে ব্লাউজ। ব্লাউজ এটা হচ্ছে পুরা বডি দেখুন ফুল টিস্যুর দেখুন কেমন ডিজাইন আছে কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন কালেকশন। যেন শাড়ি দেখলে সব পছন্দ লাগুছে। আজরা সব সিলেক্টেড বছা বছা শাড়ি মানে অনা হইছে। এটা হচ্ছে মহুল বেটা ফুল টিস্যু হ্যাঁ ফুল টিসু রে কপর সলফেট কলর রে আছে। ফার্স্ট টাইম এই যে আঁচল দেখুন বহুত বড় আঁচল আছে। ব্লাউজ এটা হচ্ছে ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে। মহুল বেটারে भी বহুত ভ্যারাইটি আসুছে। लेकिन এই কলর আইছে নয়া দেখুন এটা নিউ কলরে আছে। ফুল টিস্যুর আছে আপনারা নেই পারবে। এই সুন্দর কালেকশন জবরদস্ত কালেকশন। তারপরে দেখমা আজরার বেস্ট কালেকশন গুটে এটা দেখমা সেলফ কলরে আছে, লক্ষ্মী পাদ ডিজাইন। এটা হচ্ছে তার আঁচল, আচ্ছা এটা হচ্ছে তার বডিটা। বডিটা, এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক। কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন সেলফ কলর রে আছে। আর কলর দেখুন ফুল টিস্যুর দেখুন স্পেশাল কালেকশন। বিহাগরিয়া লাগি আপন যদি খুঁজুছেন এন্দা কালেকশন আপন নেই পারবে। বহুত হি তারপরে এবে দেখমা মিক্স পাটরে হিরোইন কালেকশন। মিক্স পাটরে হিরোইন কালেকশন। এটা আসবা 7,000 টাকা মাত্র মাত্র 7,000। 7,000 টাকার দেখুন মিক্স পাটর দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা, এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ। ব্লাউজ পিস
पिन्हला परे पूरा तार क्वालिटी भी बहुत फाइन अच्छे हम्म पिन्हला परे भी बहुत बढ़िया लगबा काहे व्यवहार देवा लगी भी बहुत बढ़िया सुटेबल अच्छे बाउनी ना पारन तार आ रेट सुनले तो 7000 बोली के 100 भी ना कर हाँ। जनी काम થઈ जी तापर देखमा आपण देखु छ आसबा संबलपुर शहर सांची में हैंडलूम दुकान रो संबलपुरी साड़ी संबलपुर के आसले आमर सब के आसले सबु जिनिस पाई पारबे बिहा करिया बडू घर लागि भी केनसी भी जिंस खोजबे मिली जिबा ए टू जेड सब ऑल कलेक्शन ऑल कलेक्शन मिली जिबा देखो कॉटन साड़ी भी मिली जिबा होलसेल प्राइस रे होलसेल प्राइस से मिल जी ऐसे देखो एटा आसबा 7500 टका आ चल आ बॉडी देखो 7500 टका देखो आपण माने नहीं पाबे आ बहुत ही पाखराकर अंचल रो एरिया रो प्राय बहुत ही धुरिया धुरिया भी आसुजन तांकर शॉप के आ बिहागरिया बडू घरिया सब एंता ऑल सेटअप सब दिन ही प्राय आसी नौ आज भी पाटर रे भिडो हे साले न जेंदा कि हमें कॉटन रे वीडियो बनौ से देखो आपण माने भी आसी तांकनु बहुत ही सस्ता सस्ता दाम रे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाला साड़ी आसी नहीं पारबे एटा हो जे आंचल मिक्स पाटर रे देखो केन लेवल रो साड़ी अच्छे डिजाइन देखो एटा तो ई कलर एटा माने प्योर पाटर ऐसे डिजाइन माने एटा हाफ टिश्यू रे आसी जेना कि मिक्स रे करा है जे बहुत बढ़िया लागो देखो तारपरे मिक्स पाट भी आपण हेवी कलेक्शन पाई पारबे सेल्फ कलर रे अछि पे हां एटा सेल्फ कलर रे अछि केते बड पैटर्न ते देखमा एटा हो जे आंचल आंचल एटा हो जे बॉडी देखो बॉडीटा एक नंबर जे कलेक्शन आपण नहीं पारबे देखो केते बड कलेक्शन देखो केते बड पैटर्न अछि टेराकोटा रो लहरिया डिजाइन ते अछि तार रेट माने हेवी रहबा मिक्स पाट रे अच्छा जेंटा कि पिन्हला परे आपण मन को नै लागे जे एटा हमें मिक्स पाट पिन्हि छ मिक्स पाट प्योर पाट बाकी लागा लेवल भी देखो हां रंग भरा काम अछि बहुत ही हेवी काम बहुत ही क्वालिटी वाला काम मिक्स पाटर भी देखो किन लेवल हां कोणार्क चक्र रे भी अछि एटा हो जे आंचल एटा हो जे बॉडी देखो बॉडीटा बहुत ही सुंदर लागा देखो मिक्स पाटर बहुत ही बढ़िया लागो जे वायरल कलेक्शन कोणार्क मंदिर चक्र डिजाइन एटा देखमा धड़ी सप्ताह रे देखि छु बहुत थर देखि थिबे लेकिन ई टाइप रो जेंटा पूरा नेचुरली सप्ताह डिजाइन टा पूरा माने इनो देखा जाउ छी भल से नीट एंड क्लीन अच्छे तो ये साड़ी रो भी रेंज टा आ आंचल देखो आंचल पूरा प्योर पाट बागी रछे एटा हो जे तार ब्लाउज पूरा प्योर पाट लेके पूरा फील आसबा देखो पिनला पर एटा धड़ी सप्ताह वाला देखो एटा मिक्स पाट देखो आपण माने सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे सांची में हैंडलूम संबलपुर रो तार पर देखो एटा देखमा देखो एटा टोटली जना ही नै पड़बार जे एटा मिक्स पाट बोले पहला एक जानबे हां एतकी नेचुरली जना नै पड़वा वीडियो रे तो बिल्कुल ही जना नै पड़ो बिल्कुल बिल्कुल फरक ही जन नहीं चल कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया अछि आज पीस जहाँ की कम रेंज रे माने ओरिजिनल पाट टाइप रो लुक आसबार लगी से माने नहीं पारबे आ सप्ताहटा केते नीट एंड क्लीन अच्छे देखो केते सुंदर भी लागो पूरा प्योर पाटा तो बोलबे मिक्स पाटर भी देखो क्वालिटी बहुत ही हेवी क्वालिटी टा इनो मिली जाउ छी आपण देखो ना नहीं पाबे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रे होलसेल प्राइस रे सांची में हैंडलूम संबलपुर एटा तला साड़ी कलेक्शन तार पर देखमा आमे देखमा हेबे उन्ही रो कलेक्शन प्योर पाटर रे एटा देखमा अच्छे हमर ऑस्पिनी डिजाइन उन्ही अच्छे जेंटा की ऑस्पिनी डिजाइन रे अच्छे एटा आसी जबा 7500 टका देखो एटा प्योर पाटर उन्ही डिजाइन उन्ही गुडा एटा देखो सप्ताह रे आसबा 7500 टका जन मन नवाले चाहछन एटा भी ऑनलाइन ऑफलाइन दुही माध्यम रे नहीं पारबे ऑनलाइन नवा 7500 एटा भी देखो 7500 टका एटा भी आसबा 7500 एटा भी देखो 7500 देखो एटा भी सेल्फ कलर रे बहुत ही सुंदर दिचे कलेक्शन आउ भी बहुत सारा बहुत लिमिटेड कलेक्शन रहसी तो एटा सब वेले अवेलेबल हे ना पारसी बहुत चेष्टा करसु अनबार लागि सेति लेवल देखो जदी अवेलेबल होचे बेले जार पसंद लागे जल्दी जल्दी बुकिंग कर दो कलेक्शन पाटा साड़ी आउ भी जदी भल से आपण आ भी देखबा ले चाहछन आपण विजिट करूँ सांची मेर हैंडलूम संबलपुर के आ जो ई भीतर जदी कैंसिल नबा ले चाहछन आपण ऑनलाइन रो बहुत ही बढ़िया सुविधा अछि स्क्रीनशॉट करूँ तांग व्हाट्सएप नंबर फोटो पठोन एड्रेस पेमेंट देकर आपण ऑनलाइन मगे पारबे आ भी जदी कैंसिल प्रकार डाउट हला तांग मन नंबर रे कॉल करके बुझी पारबे तो आज वीडियो आपण को केनता लागला कमेंट रे कोन भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तरह सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करना फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।